Guys, lechon manok guys. Good morning. Yan, naglechon-lechon ako guys. Yan guys. Guys, lechon-lechon ako guys. Good morning. Yung maliit? Yun. Yun. Yan lang. Andun sa loob. Wait lang. Yung pinagtripan natin dapat nung ano. Oo nga eh. Yan. Masyado mataas. Masyado bang mataas? Oo. Aba mo pa na isang guhit. Isang ano. Isang guhit. Isang... Yan. Hindi pa. Isa pa. Yan.